Nuuna ko kayo. Ano yan? Naka-record yan. Bakit? Okay lang yun naman to eh. Ano ka naman eh. Parents brigade ka naman. Okay lang yun. Ay, si Dana oh. Meron si Dana oh. Magsulat na, magkagaan si teacher. Sige, ayan na. Nakpo. Isigawan na naman kayo. Bilisan niyo daw. Bilis, ang dami niya no. Faster, faster. Sisulat mo. Karen, sulat na. Ha? Oo, yung number 1 yun yung letter Red. Red. Yung letter red. Yung 1. Ano yan, drawing? Sige, sulat ka lang muna.